श्रीनारायण पञ्चाशत् प्रह्लाद नारद बलिप्रभृति प्रसन्नं पद्मासनादिदिविशत् परिपूज्यमानं पद्माकराब्ज परिलालितपादपद्मं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। मञ्जीरमण्डितमहारुणपादपद्मं माधुर्यपूरितमनोरममन्दहासं मन्दारमल्लितुलसीमुखमञ्जुमालं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। श्रीवत्सकौस्तुभधरं श्रितपारिजातं श्रीमत्कटाक्षपरिपालितभक्तवृन्दं श्रीभूमिपीनकुचकुङ्कुमपङ्किलं च नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। संसारसागरनिमग्नजनार्तिनाशं सर्वेश्वरं सुरगुरुं धृतशङ्खचक्रं सत्यस्वरूपममलं श्रुतिमौलिभूषं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तवेद्यमतिसुन्दरनीलगात्रं वैकुण्ठनाथममृतं प्रणतप्रियं च विश्वाश्रयं विरचिताभयपद्महस्तं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यत्पादपद्ममनिशं परिलालयन्ती प्रीता भवत्सकलवाञ्छितवैभवाश्रीः तं पूर्णकाममखिलाश्रयमाधिदेवं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। आपीययस्य चरितामृतमत्र सन्तः मुग्धाश्च तेन जहुरात्मसमाधियोगं तं नित्यनूतनचरित्रमजादिवन्द्यं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यस्य स्वरूपमनिशं हृदि भावयन्तः उन्मत्तमूकजटवद्विचरन्ति सन्तः तं पालकं परमहंसमहामुनीनां नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। सृष्ट्वापि भौतिकमिदं जटलक्षणं यः चैतन्ययुक्तमकरोत् प्रविशंस्तस्मिन् गायन्ति यं श्रुतिवचांसि परं तमेव नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। नानावतारचरितानि विधाय लोके संसारपङ्कपतितान् परिपालयन् यः संकीर्तितो जयति भक्तसमाजमध्ये नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यन्नाभिपद्मभवनाथ भवद्धिरन्य गर्भश्च यश्रुतिगणं प्रददौ च तस्मै तं शुद्धसत्त्वममलं जगदेकनाथं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। उद्धृत्य वेदमखिलं धृतमीनरूपः सद्यो जगान च कलौ मधुकैटभौ यः सत्यव्रताय च ददावभयं युगान्ते नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यो नक्रपीडितगजाधिपपालनाय कारुण्यसिन्धुरगमत्वरया तटाकं भक्तप्रियं च शरणागतरक्षकं तं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये।
उत्तानपादतनयस्य तपः समीक्ष्य तस्मै च यो ध्रुवपदं प्रददौ महात्मा तं दीनवत्सलमजं धरणीधरं च नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। लोकं निरीक्ष्य भवकर्ममहाब्धिमग्नम् उद्धर्तु काम अवतीर्य च देवहूत्यां तस्यै जगाद कृपया पदवीं सदाम्यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। उद्धृत्य दन्तयुगलेन धरां निमग्नां स्वायम्भुवाय मनवे विभवं ददौ यः तं लीलया रचितयज्ञवराहरूपं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। दैत्यैर्विषन्नमवलोक्य गणं सुराणां तस्मै तदावमृतमार्तिहरप्रभुर्यः उद्धृत्य मन्दरगिरिं धृतकूर्मरूपो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। दैत्येश्वरस्य वचनं च निशम्य दृष्ट्वा भक्तस्य चापि दृढचित्तमहो कृपालुः यस्तम्भमध्यमगमत् भगवान् नृसिंहो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यन्नामकीर्तनबलेन विशीर्णमृत्यु पाशोगमद्बत विमुक्तिमजामिलोऽपि तं दीनरक्षणदुरन्तरमार्तिनाशं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। ऐश्वर्यमत्थबलिरक्षणकारणाय याचंश्चलेन पृथिवीमखिलां जहार यो ब्रह्म सर्वमुखदेव गणैरुपास्यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। क्षत्रक्षयाय परशुं भगवान् करेण धृत्वा चचार भुवि यस्वपितुर्वदेन हत्वार्जुनं सतनयं कुपितस्तमेव नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। भक्तापराधकलुषं शरणागतं तं दुर्वाससं मुनिवरं गृणया समीक्ष्य भक्तप्रियोऽहमिति पद्ममुखो जगौ यः नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। सम्प्रार्थितस्सुरगणैर्दशवक्त्रहत्यै यः कोसलेन्द्रतनयत्वमवापदेवः तं सर्वशास्त्रविदमाश्रितवत्सलं च नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। यत्पादपङ्कजरजः परमं पवित्रम् आग्राय गौतमसती मुनिमानिताभूत् तं सर्वमङ्गलकरं जगतान्त्रयाणां नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। भग्नं विदाय हरचापमतप्रियेण जग्राहपानिलतिकां जनकात्मजायाः यो मन्दहास सुमुखो भगवान् मुकुन्दो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये। त्यक्त्वा श्रियं सपदि हन्त पितुर्निदेशात् गत्वा वनं जनकनन्दिनि लक्ष्मणाभ्यां
यो दीनबन्धुरभयं प्रददौ मुनिभ्यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये आलिङ्ग्य यो भरतमागतमादरेण सत्यं पितुर्वचनमेव हि पालयेति दत्त्वा जगादतमहो निजपादुके यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये कृत्वा परादमतिदुःखितमार्तमत्र पाहीति पादपतितं कृपया जयन्तं यः पालयन् निजगतिं सुलभाञ्चकार नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये सर्वज्ञभावमनिवार्यमपोह्य पुंसां स्त्रीसङ्गमं त्वभिनयन् परमं च दुःखं गृध्राय यः करुणया प्रददौ विमुक्तिं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये हत्वा ततैकविशिकेन सुरेशसूनुं पापोऽयमित्यगणयन् प्रददौ विमुक्तिं तस्मै च यः करुणया भगवान् मुकुन्दो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये आकर्ण्यवायुतनयस्य मुखेन सीता रक्षोदीपस्य भवने रुदतीं नितान्तम् आलिङ्ग्यतं सुखमवाप परं प्रियाद्यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये भ्रातुर्निदेशत उपेत्य कृताञ्जलिर्मां पाहीति पादपतिताय विभीषणाय दत्त्वा भयं करुणया परिशस्वजेयो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये कोदण्डमुक्तविशिकैरनगैरमोघैः क्रीडन् पुलस्त्यसुतजेन शिरांसि तस्य भूमौ निपात्य जगताम भयं ददौ यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये इक्ष्वाकुवंशनृपभूषितमासनं यः सर्वेश्वरो गुरुनिदेशत एव लब्ध्वा साकं जुगोपधरणिं भरतादिभिस्तं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये यो भारपीठितधरामभिपातु कामः कारागृहे समवतीर्य निशीतकाले श्रीनन्दगोकुलमगाधुरगातपत्रो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीगोपराजमहिषी सुकृतार्थरूपः क्रीडन् बलेन सह शैशव केलिलोलः चक्रे मुदं दिविशतां भुवि तिष्ठतां यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये पीत्वा स्तनं कपटमानसपूतनायाः प्राणान् जहार कुपितो किल रक्षणाय मुक्तिं ददौ च कृपया करुणाम्बुधीर्यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये भुक्त्वा मृतं विकसिते वदने स्वमात्रे सन्दर्शयस्त्रिभुवनं विजहार यो वै वात्सल्यपूर्णचरितं प्रणतप्रियं तं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये
चिक्रीडयो विपिनमेत्य कलिन्तजायाः तीरेऽपि वत्सकुलपोषण बालवेषः ब्रह्मापि यस्य चरिते नितरां मुमोह नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये कालीयनागपनरङ्गमुपेत्य नृत्यन् उत्थाप्य पद्मचरणं मणिनूपुराढ्यं चक्रे सुखं व्रजभुवां हृदये य ईशो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये हेमान्तकालविधियुक्तकुमारिकानां वस्त्राणि चित्रललितानि जहारयो वै तं वेणुनादरसिकं धृतगोपवेशं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये शक्रेण वर्षति सदा कुपितेन मेघे सप्ताहमेककरपद्मभरेण सद्यः गोवर्धनं गिरिवरं धृतवान् य ईशो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये रासोत्सवे रविसुता पुलिनेरजन्या गोपीसहस्रवलितो विनुतो मुनीन्द्रैः विस्माप्य देवनिवहं विजहारयो वै नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये अक्रूरभक्तिमनुसृत्य परं स्वरूपं सन्दर्शयंश्च सलिले तपनात्मजायाः भोजादिराजनगरीं समवापयस्तु नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये कंसं निहत्य पितरावभिवाद्य वेदान् सान्दीपने करुणया निखिलानदीत्य चक्रे च राज्यमतयो महितोग्रसेनो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीभीष्मराजतनयां सहजैर्निरुद्धाम् आनीय भूपतिवरान् समरे विभूय जग्राहपाणिममले मुनिमण्डले यो नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये यो धर्मराजभवने मुडिभिः सदस्यैः सम्मानितक्रतुवरे कुपितं च थैद्यं चिच्छेदहस्तगलितेन सुदर्शनेन नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये धर्मकुलाय तनयाय पितृष्वशुश्च शास्त्रोत्तमं प्रकटयन् वदनाम्बुजेन सारथ्यमेव रचयन् निजगानयोन्यान् नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये सर्वाभिरेव निजभूतिभिरीड्यमानो गार्हस्थ्यधर्मममलं कटयंश्च लोके यः सञ्जकार निखिलं भुवनं स्वराज्यं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये सेवानुरक्तनिजभक्तवरं यदूनां श्रेष्ठं वचोऽमृतरसेन निबोधयन् यः सम्प्रेष्य चापनिजधाम परं तमाद्यं नारायणं मम गुरुं शरणं प्रपद्ये एवं श्रीहरिचारित्र 50 श्लोकसङ्ग्रहं
कीर्तयन् शान्तिमाप्नोति कृष्णप्रेमप्रदायकम् इति श्रीनारायणपञ्चाशत् सम्पूर्णम्।